बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट जो है वो इमरान खान के 9 मई के मुकदमात के हवाले से है। उनमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट से ये पेशरफ्त जो है वो सामने आ रही है। अभी इमरान खान जो है वो जेल में, जो उनके रहने की बुनियादी वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये 9 मई के मुकदमात हैं। तोशाखाना केस और बाकी जो केसेस हैं वो उनके ऊपर ख़त्म हो चुके हैं। अलकायदा ट्रस्ट केस, दोनों में इमरान खान को ज़मानत मिल चुकी है। इमरान खान इस वक्त जेल में जो है वो 9 मई मुकदमात के हवाले से, उनके हवाले से जो है वो एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। इसके अलावा जनाब पंजाब से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां हो गई हैं। क्या ये हुकूमत जा रही है? और अगर ये हुकूमत जा रही है तो सिर्फ पंजाब के अंदर ही इंतखाबात क्यों होने जा रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं 9 मई मुकदमात में इमरान खान की 8 अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये खबर है। ये वही अपीलें हैं जो आज से तकरीबन कोई 13 या 14 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीलें मुकर्रर हुई थी समाअत के लिए। लेकिन जैसे ही मुकर्रर हुई थी तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इनको 12 अगस्त की जो है वो तारीख दे दी थी इसके लिए। अब वो 12 अगस्त को ये अपीलें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं, शेड्यूल आ गया है। 3 रुकनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में वो इस बेंच की सदारत करेगा और वो इन अपीलों को सुनेगा। इन अपीलों में जो इमरान खान को सज़ा हुई है 9 मई के हवाले से, इमरान खान को कसूरवार ठहराया गया है और जो ये कहा गया है कि 9 मई की साजिश जो है वो इमरान खान ने की, जिसके लिए गवाहान भी मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जिन गवाहान की गवाही मंजूर की गई थी उन लोगों ने ये गवाही दी थी। एक पुलिस मुलाजिम थे जिसने ये गवाही दी थी कि मैं ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान की कुर्सी के नीचे छुपा हुआ था, जहाँ पे मुझे ये पता चला कि इमरान खान जो है वो 9 मई के हवाले से अपने कारकुनों को और रहनुमाओं को तरगीब दे रहे हैं कि आपने 9 मई को अगर मैं गिरफ़्तार हो जाता हूँ तो आपने ऐसे करना है, मुल्क की तनसीबात को नुकसान पहुँचाना है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बताई थी। लेकिन उन गवाहों की क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। फिर एक गवाह जो है वो रावलपिंडी का है, वो भी पुलिस एहलकार है, वो भी सेम यही बयान देता है कि जी मैं रावलपिंडी में जिस जगह मीटिंग हो रही थी मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था। एक गवाह जो लाहौर वाला गवाह है उसका जब हाजिरी रजिस्टर चेक किया गया तो पता चला कि वो जनाब जो है वो तो 9 मई को ड्यूटी पर ही नहीं थे, बल्कि वो छुट्टी पर थे और जो हाजिरी रजिस्टर है उनके थाने का उसमें उनकी गैर हाजिरी दर्ज है। यानी वो शख्स जो है वो ऑन ड्यूटी ही नहीं थे 9 मई वाले दिन। तो उनकी गवाही जो है उसको सबूत बना के इमरान खान को सज़ाएं दी गई, इमरान खान को और बुशरा बीबी को। फिर इन केसेस की जो है वो अपीलें नहीं सुनी जा रही थी। ज़ाहिर सी बात है हाई कोर्ट से सज़ा होगी तो इमरान खान ने इन केसेस की अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में की। इन केसेस की अपीलें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। एक दिन अचानक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने समाअत के लिए अपीलें मुकर्रर की और अगले दिन ही जो है वो सलमान सफ्दर, इमरान खान के वकील, जिन्होंने इमरान खान के इन तमाम केसेस को रिप्रेजेंट करना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो बैरून मुल्क थे। तो जब और सलमान सफ्दर जो है वो चीफ जस्टिस से इजाज़त लेके, यानी कि 4 दिन की छुट्टी लेके जो है वो बैरून मुल्क गए थे। तो लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो एक दिन के नोटिस के ऊपर ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की और कहा गया कि कल जो है वो इसकी समाअत होगी। इमरान खान के वकील जो है वो पेश होके अपने दलाइल दें। ये वही अपीलें हैं जिनके ऊपर पिछली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को ये बात कहा था कि अगली समाअत के ऊपर अपने गवाहान लेके आइएगा। तो अब अगर वही गवाहान जो कि हाई कोर्ट में पेश किए गए थे, जिनके बयानात ये हैं कि जी हम लोग कुर्सी के नीचे छुप गए थे, हम लोग टेबल के नीचे छुप गए थे, अगर वही गवाहान सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किए जाते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला करे तो। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो प्रेशर भी होता है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर केसेस की जो है वो कवरेज हो रही होती है। इंटरनेशनल जितना मीडिया है इन केसेस के ऊपर नज़रें रखता है और देखता है, चेक करता है कि क्या क्या केसेस जो हैं वो सुने जा रहे हैं, किस लिहाज से सुने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर लाजमी कवर होंगी और इनकी कवरेज जो है वो इस केस को लाजमी तौर पर मुतासर करेगी। इसीलिए चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो पीटीआई से मुलाकात का भी फैसला किया था कि वो मुलाकात करें
اور پی ٹی آئی کے جو آلریڈی تحفظات ہیں ان سے بھی چیف جسٹس کو آگاہ کیا جائے۔ اب دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں، پنجاب کے اندر انتخابات کی تیاریاں۔ جناب آج پنجاب کا صوبائی سطح کا اجلاس ہوا ہے ماڈل ٹاؤن میں، جس کی صدارت جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے، کیونکہ وہ صوبائی صدر ہیں پنجاب کے، تو انہوں نے یہ صدارت کی ہے، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی مریم نواز کی جو ترقی یافتہ یا مریم نواز کی جو یوں کہہ لیں کہ بہترین پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے پارٹی کو پنجاب کے اندر کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو نون لیگ کے اراکین اور رہنما ہیں ان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ لوگ ضمنی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں کریں۔ یہ نون لیگ کے دور میں بلدیاتی انتخابات کی بات آپ نے سنی ہے جناب، بالکل صحیح بات آپ نے سنی ہے، ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ نون لیگ کے دور کے اندر ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کہتے ہیں یہ کونسلر اور چیئرمین کے جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کو۔ نون لیگ ظاہری سی بات ہے کہ بلدیاتی انتخابات اب کروانا چاہے گی، کیونکہ بلدیاتی نمائندے جو ہوتے ہیں، باقی تو اسمبلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک بلدیاتی نمائندہ جو ہے اگر منتخب ہو جائے تو وہ 5 سال کے لیے منتخب رہتا ہے۔ تو اب اگر نون لیگ جو ہے وہ جناب بلدیاتی انتخابات کروانے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کو آلریڈی پتہ چل چکا ہے کہ ان کی حکومت جانے والی ہے، تو انہوں نے اپنے ان کارکنوں کو لولی پاپ دینے کے لیے، اپنے یوں کہہ لیں کہ ان چیلوں کو لولی پاپ دینے کے لیے جنہوں نے نون لیگ کی خدمت کی، جو نون لیگ کی گاڑیوں کے آگے نعرے لگاتے رہے، جو گاڑیوں کے آگے بھاگتے رہے، جو گاڑیوں پر پھول نچھاور کرتے رہے، ان کو اور تو کچھ نہیں ملا، تو اب ان کو ایک علامتی طور پر بلدیاتی نمائندوں کی ٹکٹیں دی جائیں گی، ان کو کونسلر بنایا جائے گا، ان کو چیئرمین بنایا جائے گا، چیئرمین اور کونسلر بن کے وہ لوگ بہت خوش ہو جائیں گے، محلے میں اور ان کے علاقے میں ان کی واہ واہ شابہ بلے بلے ہو جائے گی کہ جناب کونسلر بن گئے نے، جناب چیئرمین بن گئے نے۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی قسم کی حیثیت نہیں ہے بلدیاتی نمائندوں کی، اب پہلے تھی لیکن اب نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے ترمیم کے بعد۔ اب جناب جب وہ لوگ بن جائیں گے تو نون لیگ جو ہے وہ کل کو ظاہری سی بات ہے، اب یہ حکومت جو ہے یہ زیادہ دن کی حکومت مہمان نہیں ہے، یہ حکومت جانے والی ہے، یہ میں پریڈکشن بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو جب یہ حکومت جائے گی میں اپنی تمام ویڈیوز کے کلپ نکال کے آپ کو دکھاؤں گا کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت جانے والی ہے، یہ حکومت جانے والی ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی تو منہ دکھانا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، اگلا الیکشن بھی تو لڑنا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، تو ان لوگوں کے پاس کس منہ سے جائیں گے جنہوں نے گاڑیوں پر پھول نچھاور کیے، جنہوں نے گاڑیوں کے آگے دوڑیں لگائیں، تو کسی نہ کسی منہ سے تو ان کے پاس جانا پڑے گا، تو اب ان کو کونسلر اور چیئرمین کی ٹکٹ کا لولی پاپ دے کے ان کے پاس جایا جائے گا کہ جی ہمیں ووٹ دیں، لیکن یہ دھوکہ ہوگا۔ نون لیگ کے جتنے کارکن ہیں جنہوں نے دل سے خدمت کی نون لیگ کی، جو نظریاتی طور پر نون لیگ کے ساتھ رہی ہے، ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔